Bari molal se mbala hako dan la doron malom mune na mobile mutafo jaran kollel be mobile nyi baraba malom bari ba live video nyi kundutale ngamo be bolo se wala silence molu batu ye nani ni molu siata domani dorom nga tenten na gambe bitlo kibaro la kadu men sutiata no mo keme woro la walel be kibaro jibe kan nu jannabe kundula silan se woldol batu yena ni wolnata dorom ni dantan nata wol kono se tenten kibaro la nga a tudamendo sa choki woro nga tenten bela molal be konton nambalu jaylal be dawda dunya kono ngana kewa la safero jele e pamodu bojanga baraka bake Suleiman Sise fanang baraka bake na keba felenting Sweden kata ko ntamane toure nyolu fanan keta kibaro kanunte bati ngal be jay ngal tentu bari ngolu ngali konton kote ke Gambia bitilo kibaro do ko nga fale nyamen nun doron na mobile le jeki ta doron ay Facebook bula malam mune wasabu fo jaran ko lel dumbe city kon kamba malum bari murtana njanga alatentu wala silan sina tenten kibaro la ngamen dati o kera kibati malon ko abe dending kuma kan wala lamen yalon ko honorable Ahmad Baya Sata kiram minister timbe marali tubabol dungoni findoni ado ko la Gambe banko ka tele diamta député bu ngono ka itandi ko abe la minister bunda hamoto pour ka Hamza Barasta ka murundi hotel yala Hamza Baras keta blas demen yalon ko Palm Group hotel benu waleto bar president jambela mansa kunda kono maralo kono ye hotelo nyinta ya falin ya ke bara sodi ko kibaro le aytani nyamena tani Ahmad Bako Ministry of Tourism ning sojaru kunda alfalu ye kacha da telefon pour ka sojaru lu bondi bara so nyin kono pour que bondi Hamza Baras ke murundi dula kotangol to ay saje ye dula yele mandi ka ke hoteloti kabe nu nyamena kata du yatani nyamena to dum ko o dalilo mu menti wala mu kode e jikita kode hotelo lasia Gambia banko kan abetal la banko dum wala nafaleto abatna la fanam fo man sakundani banko dum be sabati dula bono la molie men yalon ko wolelu dum be la flakana fonyandum wala Gambia banko kam mol men yalon ko lebela flakana tourism la tourisia la Gambia banko kam arenya honorable Ahmad Ba fananko o miracle ngonyim fanankam ko wala atna fan itol fanan lafta pour ka fajara hotel Mario nyol fanan makoy ke makoy kaje ko de la hotelo nyindum alo asintandim fulola ako fajara hotel ako mendata kanyam fo bunkono keme bunkono tansaba wala beje bara ko hotelo nyinde nyintam menna kabe lan jurlin na kala lan juro sababo keta mendi wala muy la juloti membe dundin num presen jamela mansa kunala hatani je ko de julodum akadunda atara kanyam fo dalasi million talulu anim fen hatani je ko de o dum mu fenati malon ko ako o manyang anda ko dalilo kamba etol dum fanande sila ye fajara hotel jibe a soron wakam o dalilo kamba ko belo la fajara hotel fele ke makoy kaje ko de a hotelo nyindunde ase muru a tannim fulola andi saji to setante la doko la yemendati anibe doko kendo men ke kam Gambia banko ka nyinnin kuma koton wala tan honorable Ahmad Ba wala sata député bu ngokono bari ko ngata ni nyamna sila kan kaciaru ñaar do manding mbe kacia sambala nan kacia me alon ko be dending honorable Ahmad Ba ma nyaale la wa député bu ngokono o kata fendi me alon ko mo jamalel diamuta kola mo jamalel fanandum ya itandi je ko den
ay mañal men ke je diamu siata so mbaw fanan jibe la ñaato demanding na kibaro dal se bulan no man sila kan kacato ko ko beden ni wala mboli jibe la mbadi ngol limboro do silence jibe kibaro do fanan nga men soto kere kibati me alon ko o dumbe den ni banko karadam fukundale la e ko regional football association olu kafolu men alon ko lebe marali kaddam folla kumandam mara bankol do tarinke Gambia banko kan wolula alfalu wolel findita ka diamu ke la content bali aytandi aninka bayrike kumalu la men bota molu bulu men ke fan kumande ni football stakeholders la ni football stakeholders alba kalamuta la konna kibar tambila ngali kalamuta ndila ko ñunu dum be findirine ñi molu dum finta commando e kamala lamin kaba bajo la mansa kundala lamin kaba bajo atele ñatun ka Gambia Football Federation la bar ñi stakeholders molu finditale ka kangole la ko tapalanin tilimbalia ebe siri wala kan ateni Gambia Football Federation la kunda baro men felentin kanifin sate kono ye kangodol fangala ni football association la ani regional football president la ateni regional football president le findite ka futa nyoma ka bayri ke o kangolula ni stakeholder si menu lela ka itandi je ko le kumal men fo iman soto andi ya itandi ko de la men kaba bajula ñaton ka ko Gambia Football Federation be karadam fo yurwandi kanne andi bello kan etol fele ke ma koy kaje ko de sulata de marol men la ya soto ka kaddam fo yurwandi ila tundol do tarinke ko yaitan ni nyamena kibaru laytan je ko ni regional football association president lu e ko lu dum ye kibar inin kiba tala ni kiba janjanal ye bengo ni soto num kanifin sato lo kono kafme ko Abdou Karim Si member president of West Coast Region Football Association e ka tele diamo follow aytandi ko to dun laftale pour ka kumodolu seniyandi men fota etoluma ani kumodol men fota banko kaddam fo fanan ma e kafme fanay ko numu kunda kani atele mu president di Central River Region Football Association ata du yaytani je ko akoyto la carte fayo aka bela da silo kan alata tonya fanan kan aytani je ko kumal men botani football stakeholders bulu aka aman la tonya kan wonyon kuma kan sifa kilin wallel bota ansumana sane bulu president Lower River Region Football Association kara fu Formos Gomez même Upper River Region Football Association president ri ni be aytandi ko tol bebe contane lamin kababa jole nyaton ka kele ñaton ka lale andi be bamburinga koma bibe bamburinga koma soma ibala mansa kunda fasa lale kaje ko de be katakol men ke kan kaddam fola karola e setendem ñim football stakeholders dunde molle men yalon ko etol kam faari wolle be siri molle men yalon ko e kanjamale la lamin kaba baaji la mansa kundala ko e mantra keku kam e be taple anin tilimbale ale le ke kam dabe kangol fan ko ne melle la wole mu ko e ko men dara kanyam fo dalasi million tanani e ko kaba baaji la mansa kunda wole sika ka dundi ka bungol dada kunna bungol men yalon ko lel felenting dulato e kaf demente ko FIFA Gold Project ko kibarolu yaitan ni nyamen ni mboro mbari ngolon se jibe ke kibaro do fanana ngamen soto jabo kere kibati malon ka be den ni Gambian fulale la men yalon ko e ko ye wollel bula funding ke wuli killing kono Africa mumela be kono ye menu tombong ke dabula Tony Elumelu Foundation program o kono yin Tony Elumelu Foundation program etol dunga funding ke wollel kafu nyoma men bota fata findu karo bela men yalon ko be dadun kan julani safaroto ke semmentu yandi ke parendi julani safarola kibaru la tani je ko dem e ko men dara kanyang men sitara kanyang fo mo wuli tankonondo anin feng men bota African banku tallulu anin luluto wollel dum ye hamoytandi pour ka bula Tony Elumelu la foundation programme o kono nyinan sawla bari aytani je ko wol kono nata mo wuli kilindam mala tombo no ando mo wuli kilin kono mo fulabe wol kono men kata Gambia noti ko kibaru la aytani nyamena ya tani je ko de ibe nyun karandi la ke londi julani safaro samba nyala o kola fanam ibe ise kodo dino la fam membita kanya na fo dola wulitan ke makoy kaji ko de la julani safaro bunda ase yurwa kaji ko fanam ase kututo no faye ye fam makoy la banko makoy anila sabat blal ko kibaru la aytani nyamena iko killing nyimolu ko ne menu tombong ikafme ko Gabriel Gomez ate diamata kaytani je ko aketa kontanu ni sewoti baraka bunya na hormo fanam warta kan probably nyimmo wuli kilingol kono ni Gabriel Gomez ni ke kotamo ye yatani ye Gabriel Gomez ni mo kotamo men tombong wala mu yero chamdi ko kibaru li aytan nyametul be aytan je ko be karto don bekela kaje ko de ye Gambia to dia
ñing dularo nimboro do mbadiŋolu nse jibe ke kibaro do fanana ngamen soto jabo kere kibarti me alon ko wo dumbe baringola se katu dorong silan sina tente nga jibe ke kibaro la ngamenu soto jam o mbe kibaro men jibe la wala mu kibarti me alon ko abe dending kibar la nga kalam tan men na kunto kibarol to membe dending kewala iko police oli memmuta sabi sate o kono ika fa ko Abdoulaye Ndiaye aketa o kantarlati meye mo sepu fangala kangoto opari vari jon kono akita moti me alon ko kabe police o bulu anda be police o mako kan nyende menele kiskisrodo e kate muso men sepu fangala kangoto iko wole mu jon follow camarade kibaro le tani je ko ika fame ko superintendent Fodé Conté men ka diamu police o to ala be police o lim bantalan kol fanantema atu dun ko nyin ko sorta september karutli mo nin konon tolla ako nyin Abdoulaye Ndiaye kantarla nyin akabe bokan nun wulole kona nin kambandi ngodo benda silo kam wo kera kambandi timalon ko nyin jom folo din kambano le wodi ate jom folo men sab e ko ate nin wo benda silo kanne e ko mala mo dinde tema bari ate nyin Abdoulaye Ndiaye ko kambandi ngoni ya nenne e kay ani ay famo bondite nama kambandi ngoni bayndi e kawo bayndi fosu kono akabe dinno nyin kana kuntula diakuya ko kibaru le tan nyamene ka bayndi le fon fo fosu kono e ko bira fota de jedunde e ko jom folo dinno nyin bama nata dadum ko nyin kono tenne e ko bira dadun je e kata nyin Abdoulaye Ndiaye nata fa ko de nteni ta fonta fola e ke mala nyanda talanu nya denun sa kanartei nga ko sika nga lebulu kata du ya tan nyamena ya tan je ko muso nyin nata fa ko dukare yam fadin ngo nyi e ko falla ba wala fon fodin ngo fon muso nyi fon ka bala fano fon bola ka fene aduma prase yam fadin ngo nyi bari ya tan je ko de biri muso nyi bala fano bondi kan ko fene ay e kata nyi Abdoulaye Ndiaye fon sikatennemu la muso nyi kamala ko kibaro le tan nyam ya tan je ko manjutu barama sara li ngo fon la menke muso nyinna e ko muso nyi nyamodo samba sabi loptano do tenne bari woli ya tenten dia samba banjul base loptan bar e ko nyin temena muso nyi belare wolto e ba jara kan ko kibaro li tan nyamena e ko kafme ko PRO konta mem felenting office of the inspector mem felenting Gambia Police Force ko office of the inspector general be kilo kila banko dingol la puru ning inim moludun tanyola e kana luasi ka ya life ngobul nin moludun tanyola e sita luanya tilingola e ko nyin tama bara tan je ko nyi men kereteng aka bala fawata ni ko awarta anda be sasiro kala mulla pour sa jamfa nyon kusi falla mbari ngolu nse kum farke na banko kibaro la jam nga kataba jibe ke kibaro la ngamen bondi bantala banko ka kola nsina jibe ke kibaro la ngamen bondi sila kan kacha fannala baringol dinol sota karangole le jato kenda wala mu jali ba ko yata do felenda hakilo blandi estila keta jalingala bati Gambia banko kam atele keta moti malon ko ikatele musota nyintili tambilan no kono e ko ala football city talindi sato kono esti keta moti malon ko mfango terlemu mfango kanuntelemu mole malon ko ambunya yon horoma o dalilo kandunde mbedwala e fo alama ala se football nyim baraka fo alama football nyin lo se jamfa chawsio musosio alama fanan yenon ye dinjama soto je dingol men yalon ko ibe mobe nafale banko nafa ko mso futandi estima aning ala muso memu madam singatati
wo kera fendi malon ka kibaro fintanu komando nimboro mbari ngol silan sina kataba jibe ke kibaro la ngamen sote jang na bantal banko kibaro ko nga faale nyame mbo folo damendo woltema america banko kanti damenti alon ko e ko tubabu kew dole ye nyun kidola ay mo tallulu anin konondo fa ay mo kemelulu mo muang anin woro wala barama america la datu ka damenti ko Las Vegas ya tani je ko e ko ate nyim bundiro ke damento e ko molle benum mabe kan music festival do la je Las Vegas kono ya tani je ko president Donald Trump diamata chawanyin la kola ko chawanyin dum akomo kuran tolemu ako mole malon ko aman kenda kibaru le tani je ko Donald Trump en ko makan sifalu sara White House le ya tani je ko de alo belate bo sara ke ko nyinin ka fanan America man sakunda atla man sakunda be mun ferelel fanan landi la kaje ko de kido dunde isa asotonya koleandi banku dingoluma e kari ni Donald Trump man sonna kadiamu ko la ko kibaru le nyam police le metani wala ko chawni me bundo ga to mu Stephen Paddock ledi sanji tam woro aninani kay wala soto ya tan je ko de e kate bundiro ke kabonam hotelo dolte kafdamente ko Mandalay Bay Hotel ya tani je ka tabe nun walato abe siri nun walto aka molu bum taringe mol men yalon ko lebe dumanum ibe mabe kam festival wonyina bari jamalia akorosi ko de e ko nyim bondiro ni nyim far ba men sottenen America e ko nafika yala ba ko kono katum ning atara mo kotane nyi nyong manya sifake ning atara meya ke muslimat hole bala e ko dendun nunde akobe chocho la nyamenna ay ka sembo warala nyintile sako fan kabona tan Donald Trump la karola katum ani bi America alfalu ani banku dingolu dolbeje wol man sonna ka nyin chaw kumandi a fenna me alon ko jamalu ko wale mari mem terrorisode e ko terrorisole mu bari e man sonna ka kumandi wala e man sonna ka etandi ko de ay terrorist yale ke ko kibaru le etandi nyamen na dolu ko munafika yale tikabo ni America alfal bulu nim bororo mbadi ngon sita Spain banko kam damenti alon ko Spain la Barcelona Carola gavdamente ko Catalonia e ko jen ko lulel dum be kato ki kan kaje ko de purito lebo Spain kono kake fansum bankoti e ko tol dul lafte ila independent wala e ko referendum mo fonke fam nyentil tamblandu kono andi lo referendum mo nyin kono e ko mo jamalu ye kato fe ko to laftele pour Catalonia e kelo pour Catalonia lo a faye kake fansum bankoti kabo Spain kono ya tani je ko da rat na fam fode fitna bana da soto Catalonia molu ning police lu tema men yalon ko lelbe banko nyin kanje kato wol man lafinum fa referendum mo nyi yeke wat na fam fode itata dula dol to polling station to Catalan kono je ka polling station lu soron anin ka molu fanan liba ke bondi wodu lalto ya tani je ko Spain la man sake ka fme ko Kim Philip e ka tele finde fa atele keta mo la bamati mem findita ka diamu ka bayro ke Catalan la nyin independent celola a tandi je ko mol men be independent nyin celo koma akoy mantra ke kan Spain la nafa kamba ba ke fangala kunkile nafa le kamba a tandi je ko nyin mu banko jawol lelti anda ko to sonna Catalan na bola Spain kono kata dum ya tandi nyamena ko nga tandi nyamena dunde Spain mu sa banku balati ila Catalan karola dunde Barcelona be wole kono Barcelona la famu Catalan la capitaloti itol ko laftale ka boy faye ka ke fansu bankoti ko kibaru le atin bari man sakunda men be siri Madrid kono wol dum man son wala ibo ko nyim baykan ko kibaru le atin nyam dimboro do mbari ngol silan sida Zimbabwe banko kam damenti alon ko kiba tala kiba janjanna dole muta kabintu momen e kay kibar le sefe kibaro men man soto ko dorosolu men yalon ko wollel janjantan komanto Zanu PF patio dingo molu tema Zanu PF lemu patiti me alon ko Robert Mugabe la patio mu walati to lelbe kulo kam banko kam kibaro le tani je ko kwata ni journalisto ya ikate safaro ke ko ako drosolu al sekatu kuma kan ni na bari kibaro nyimbe wala nyama e ka ko dros ko to lu men yalon ko lel tarara Zanu PF patio molu tema e ka bota Robert Mugabe la musole bul memu Grace Mugabe ti force le dinim e ko wala nata ke fendi me alon ko de wala man dia alfali ani man sakundalu nyaton kol men fendi Zimbabwe wo dalilo kamba ko ata ni journalist mo tabe bulu kono ko BBC ya itani nyamena mbadi ngodu se kadaba ken sita Nigeria banko kam damenti alon ko Nigeria la president koto Jonathan memo Goodluck Jonathan di e kala muso
atele diamuta kayitandi ko iba abayindi kanne ako nyo bayndole be ke kan president Mohamed Buhari la mansa kunda kono e kata be diamu kan men kola wole mu kiskisote be men ke kan ate first lady koto fonla ana akema même Goodluck Jonathan même president Nigeria banko kam in first lady koto e kafa ko Patience Jonathan atele diamuta kayitandi ko ako kiskiso men be ke kan atela ako amanke fenti na manke a bayndiro kata du yaytandi nyamen e ko Nigeria dunde ye bunda ba soto je e ka famine ko Economic and Financial Crimes Commission jamaliyel no EFCC la wolu dum ilota banko nyin kam menna wala mu purka tapale anen tilimbali a cele e ko molle men alon ko buka mo tuje ya sandi je ko lel bata nyin president koto Jonathan la muso noma e ko ba kiskis ka même fon ko la wala mu $1 million tan ani lultime alon ko e ko wala tanun ko kibaru le tan nyam ya tan je ko de atanyin Jonathan la muskoto diamta wala la kaytandi ko de iba bayndi ka ko la kada du yaytan nyam badi ngol bekum faro kila bantal banko kibaru la janne al se la moy demandi ngana jibe ke kibaru la ngamen bondi na sila kan kacha fannala ngolu dindin lal wolni la nyantolel mu wala mu jarba piatati anin junior ko nga dindingolu sembentu yandinge bunyange horma silan sina blanda sila kan kacha fanala nga jibeke kumo la meni alon ko gambe dingol be wolel kacha kan internet ro tarinke anin dula ko tangol to sako Facebook Twitter ananyu dula ko tangol to bedunde na gambe bitlo kibaro dunde mba kacha follow la menna wala mu kibati wala mu kuti me alon ko be dending kan kula la membo da president barola mansa kunda bulu nyi suta tambila kode ibe tongola la Gambia amansa kunda dokula nyaton kulla tama bambalo kanne ya tani je ko be tamo nyin talala le sako fam directolu anin director general ni managing director la tamo kata bantala bankul kam president barola mansa kunda ko bo talala jawjaw kele e ko silande nin tama fam be sotla men be tamala kende ke wolel be kala minister de bari kabo minister la kajina dumala permanent secretary bo kona nin director e ko bo wala tamo talala bay e ko biri wo kibaro findita dunde e ka fme ko Fatu Camara journalist oni ate findita kaytandi ko de abe president baro je la ba tendula Fatu dunde ate law safaro kona si sole kosi ate nim kaytandi ko ate nim mo ko tangol menu lota yo ko ni wosinu ako president baro ye la moy to lella president baro ye la kumo moyle ahela moyto lella wa dalilo kamba akobe president baro jela katentu wakan athani je ko be president jela katentu akela moy banku dingulula athani je ko de akoyto lu fanan ibe tandan na le kalo kaje ko de yemansa kunda ni mansa kunda do kula le konti boy barola katen Fatu Camara athani nyama ten nyom makan sifalu safe ala Facebook ole to o kera fendi malon ko mondro wat dantan ma kenum athani je ko da ko nin lafita puru baroye yurwa ntol akontol be laftale baroye yurwa andu nin lafta pour barola mansa kunda ye kudutay akon be nyanta lolele nka tonya fay na keku nga fay na ma keku fana nga fay asani je ko gambiano lu yennabe kumbo ako barota tan nawek ako fana gambiano lu lota ye tama bambalo fana kumbo silan kankularo findita ko permanent secretary director lu ila tamo be talale ako sako ba iko kibaro la tani je ko tanyin Fatu Camara tani je ko de ako o sababu keta mendi wole mu molula akumo foti molula akumo diamo tani je ko de o kondano na se o wata bay e ko birim Fatu yo nyon kuma kan sifalu safe afasalalu fanan ya tandi ko de ito ludunde e kontanda Fatu Camara la kola as anim mol men yalon ko wolle dum
be mansa kunda konti bokam dabe mo fano fa mendi amta wala mu moti kafme ko titita kolu wata ata dum ko nyeme yitandi wala mu ko fatu kamara na bonyolu manyan na dela bari nyanta tendende da doku kendolale kaje ko den ye mansa kunda hakilo bulandi niya silo bula kada duya tan nyame ko kaf mem fane ko totala kontontala mem kato be safari nyame Facebook ata dunka be mem fala fat kamara ana bonyolu wala mo puru ise tente la doku kendola Gambia din jamalu be komale andum Gambia din jamal be fasakane kada duya tan di nyamena nimboro to mbadi ngolon sa jibeke ku kodo fanana me alon ko molba kataka membe den honorable Ahmad Bala Manyala député bungo kono ko ngaytan di nyamen kibarol to honorable Ahmad Bala diamaton député bungo kono ka satar ke kulula me alon ko lebe den ala ministre bunda hameta ka menuke anin be kodo lu menu tamandi kan nyintam men na banko kam badol yaytan je ko Ahmad Badunde kay manya dolu kewoto ana diamu nya fenne me alon ko dolu datu yele dol man kontana ko nyinna dol beje ko ministre manyan na kama wanyama ba dol beje le men yalon ko Ahmad Ba manya aye wasa aye kontan awa dabo nyom mo sifa kono wole mo mak janati men diamata kaytan di ko ministre bunda dunde akata mamoje men nyanta marla la katambi Ahmad Bati akwad ate sonda Ahmad Ba male kumalula bedo ay men yalon ka wolel fo député bu ngin kono e ka men fane ko Pamodu Boja gamben ko kibaro fanan diamata ako fo Ahmad Ba kanu le bam fa konne bara ko Ahmad Ba mu ke fatin walati bari modol be jele men yalon ko Ahmad Ba diamu nya ana famma nyame o député bu ngoko na me kontan dabo nyom mo sifa kono wala mu beti maronti ata fanan diamu ta kaytandi ko den ako ministre lu manya député bu ngoko no ako fenne me yalon ko molu nyantale ya ko kaja andu nyantale fane kali ministre hakilo bulandala ako kamolu neng ka kuma kan jawlu fo sako fanka kibatala nin kibaji nyennalu kaja fi ka kumolu fema ako nyon kusifalu wolu manyan mol manyan na sonna wolula anda ko speaker dentin nyandale a kana so wonyon kusifalla yesodo na député bu ngokono kaya tan nyamenna mo ko tawol men yalon ko lel diamata kila kontan bala tan di Ahmad Ba manyala wolel mu femi mahoniti ata dunko Ahmad Ba manya ako wato wati akaka mdala ko ning abe cooler wara ning abe purine wara ning atara akaka mdala ko ning atara ay ku jawle ke warabe sobiri nga fangla le kar du ya tan nyamena ay tan je ko Ahmad Ba manya o député bu ngokono wolungo ako waye wala itandi kar dum ya itandi nyamena mo ko tan lu diamuta be ay tan je ko de Ahmad Ba dum de mo le melon ko kumo dolu menu sata woto anay manya dolu men ko dulato wala dum manyang ministama ko kibaro le tan nyam badi ngolu ngal jay ngal tendo alla lamay kunyi maka ngal lal bari malum falli fadera lamay labe dawda dunya kono ngal konton ngal jay aka alla kafoma men sutiata mo keme wora walel be lamay kanyin tammenna ko dalilo dum kamba mbe mo be jela mbe mo be tentula gambe bitilo kibaro fasala ngal bolo sey continual me alan ko soton commando men du yo sabu wala mu Facebook mobile yala nyi masima fenlo dunde to lakole mo buka a kenyalom bari ngal be jay ngal tendu atul men yalon ko fanan julo lel madi safara lel fanan maldi na lafta pour kan sembentua gambe bitlo kibaro do al sen nkachanyo ya Facebook odo and se nyo so hakilo lambe ko nyin kala nyame atamela gambe bitlo kibaro atal men be gambe albe kala mo la radio to mbo ko nyin fanan dole alama sutoto diala alama be tan kala kata nin kata tolla wassalam